السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں سید رضی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے آپریشن مرگ بر سرمچار کی۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نژاد دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پر مبنی کئی ڈوزیر ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ پاکستان کے اظہار تشویش کے باوجود سرمچار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی کارروائی۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نژاد دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آج صبح ہونے والی کارروائی پاکستان نے قابل بھروسہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی۔ آج کی کارروائی پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کو تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اظہار ہے۔ آج کا انتہائی پیچیدہ آپریشن پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار ہے۔ کہا گیا کہ پاکستانی نژاد دہشت گردوں کے ایرانی سرزمین پر محفوظ ٹھکانے موجود ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پر مبنی کئی ڈوزیئرز ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ پاکستان کے اظہار تشویش کے باوجود سرمچاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہمیں صورتحال بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں، ایران کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے، کسی ملک کی ثالثی کی پیشکش کی اطلاع نہیں، مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی میڈیا بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر خارجہ نے غیر ملکی دورہ مختصر کر دیا ہے، وہ ملک واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان چند برسوں میں ایران کو دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں بار بار آگاہ کرتا رہا ہے۔ ہمیں صورتحال بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں، ایران کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے، کسی ملک کی ثالثی کی پیشکش کی اطلاع نہیں، مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی میڈیا بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر خارجہ نے غیر ملکی دورہ مختصر کر دیا ہے، وہ ملک واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان چند برسوں میں ایران کو دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں بار بار آگاہ کرتا رہا ہے۔ شہباز شریف کا مسلح افواج کو دہشت گردوں کے خلاف سیستان میں مشترکہ آپریشن پر خراج تحسین۔ کارروائی کرنے والی ٹیم کو سلام پیش کیا۔ کہا کارروائی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ دہشت گرد مشترکہ دشمنی اور عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے پاک ایران کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایران نے جو کیا اس کا جواب دے دیا گیا، حالات میں مزید بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو چل رہا ہے، ایران اور پاکستان کو اس پر مل کر سوچنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے، ماضی میں بھی ایران کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا ایران کو پاکستان کی تشویش پر سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جو ایران نے ایک روز قبل حملہ کیا، ہماری ٹیریٹری پہ ایک وائلیٹ کیا ہماری ٹیریٹری کو، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ اس کو جواب نہ دینا جو تھا وہ بالکل غیر مناسب ہوتا۔ لیکن اب جب کہ یہ جواب دے دیا گیا ہے، ایک پیغام جو ہے چلا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے یا ہم اس چیز کو جو ہے اس سے ریئیکٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اب دوسرے چینل جو ہے نا استعمال ہونے چاہیے۔ ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہے نا، ان کی بڑی ویلیو ہے۔ ہمیں اس میں اتنا بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ یہ irreversible ہو۔ ہماری اس وقت ہاسٹیلٹی جو ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہے، اور انڈیا تو دشمن ہمارا ہے ہی ہے، وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور کو ایڈ کر دینا جو ہے نا، بگاڑ ایک اور ہمسائے کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ irreversible بگاڑ پیدا کرنا، میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایران ہمارا ایک دوست ملک رہا ہے، اور جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے اس بارڈر پہ چل رہے، میں آپ کی ابھی کامنٹری سن رہی تھی، کافی سالوں سے یہ ایکسچینجز چل رہی ہیں۔ 2013 سے اس پر معاہدے بھی ہیں، اور اس کے بعد پچھلے سال بھی اس طرح کے
कोई इश्यूज हुए तो पाकिस्तान ने काफी रिस्ट्रेंट और अपना सोच विचार से काम लिया। तो ये जो अब एक उनकी तरफ से बिल्कुल आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल सी स्ट्राइक थी, क्योंकि इसके बारे में स्टेटमेंट्स कोई नहीं आए थे, आपने देखा था ना। पहले तो कोई वार्निंग्स आती हैं, कुछ ममालिक में बातचीत होती है, सिफारतकारी का एक राब्ते होते हैं, मिलिट्री के राब्ते होते हैं, ऑपरेशनल वगैरह। तो अब मैं समझती हूँ, देखिए दो बातें, एक तो ये एस्केलेट जैसे आपने कहा हुआ है और पाकिस्तान ने काफी कुछ सोच के नाप तोल के ही जवाब दिया है और उसी जिम्मे में दिया है। और मेरी अभी जो इत्तला में है वो काफी सॉवरेंटी के हवाले से उनको भी अश्योर किया है कि हम आपके मुल्क की सॉवरेंटी को बिल्कुल पैरामाउंट रखते हैं, मतलब हम अपने सामने रखते हुए हमने ये सब किया है। तो ऑब्वियसली ये एक जवाबी भी कार्रवाई थी और क्योंकि कंसर्न्स यहाँ से भी थे, तो शायद अब मैं समझती हूँ कि जरूरी है कि ये बात अब यहीं रुके और बेहतर होगा कि हम इस तरह के तनाज़ात को और आग ना और उसमें जलाएं और जल्दी पे तेल। सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया है। हुमा बकाई, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हुसैन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद का कहना था कि ईरान को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तानी अफवाज मुल्की सरहदों की पासबानी के लिए हमा वक्त तैयार हैं। डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और न्यूक्लियर डिटरेंस को ब्रीच किया गया है, उसको रीएस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी होता है, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा एक बहुत बड़ा पैगाम है टू एवरीबॉडी। मशकी जो हमारी सरहद है उसके अक्रॉस मोदी साहब बैठे हुए और जयशंकर इसको मिल के गया ईरानी लीडरशिप को 2 दिन पहले, और उसका जहाज अभी दिल्ली लैंड नहीं किया था और मिसाइल स्ट्राइक हुई थी। तो इसका मतलब है कि एक सिग्नल भेजा था ईरान ने, रैया ने, तो उनको जवाब मिल गया। दूसरा, विद इन पाकिस्तान देयर आर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड सर्टन आई वुड से के जो यूट्यूबर्स हैं जो शोर मचा रहे थे जी कि शायद खुदा ना खास्ता मिलिट्री सो गई है, और अभी जब स्ट्राइक गई है तो एक और बयानिया गढ़ा जाएगा, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन इट वाज इम्पोर्टेंट कि आप रीएस्टैब्लिश करें। पाकिस्तान हैज ऑल द राइट कि अपने सिक्योरिटी की कंसर्न को वो ठीक तरह से देखें, चेक करें। फिर इसी वजह से मजबूरन पाकिस्तान को ये स्टेप लेना पड़ा और जाकिमान को नुकसान से काफी टेररिस्ट मारे भी गए हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा उनका बहुत एहतराम करता है और उनकी सॉवरेनिटी का भी ख्याल करते हैं। बट देन आपकी अपनी सिक्योरिटी जब दाव पर हो तो देन यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक चलता है, सॉवरेनिटी का ख्याल भी करता है। लेकिन जब आपकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो फिर पाकिस्तान को डिजायर है ऑपरेट करना पड़े। दैट्स द रीजन कि ये ऑपरेशन किया गया, कामयाब ऑपरेशन किया गया। एंड आई होप आवर इरानियन ब्रदर एंड फ्रेंड्स वुड अंडरस्टैंड इट वाज इनएविटेबल, और इसके बाद उनको खुद भी ख्याल करना चाहिए कि जो उनके एरिया में टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ये आई थिंक ये स्ट्राइक तो क्वाइट प्रोपोर्शनेट है, प्रिसाइज है, टारगेटेड है और इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ और बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट टेंजिबल एविडेंस जिसका डोजर भी उनको दिया गया है, विच शोज के पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स बड़ा प्रोपोर्शनेट है, रिस्पॉन्सिबल है, अनलाइक अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ ईरान जो कि एक नेबुलस इंटेलिजेंस की बेस पर उन्होंने अपनी जो इराक और शाम वाला रिपीट किया पाकिस्तान के खिलाफ, जिन ममालिक की केस स्टडीज का पाकिस्तान के साथ कोई मुमासलत नहीं बनी। तो उस लिहाज से पाकिस्तान पे ये इनकम्बेंट था कि इसका जवाब देते। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्सेस ने और सियासी क़यादत ने अच्छा फैसला किया कि अपनी जो सोवरेनिटी है पाकिस्तान की सालमियत, उस पर आने वाले हरफ को ना सिर्फ अच्छे तरीके से मिटाया बल्कि ईरान के ऊपर एक नक्श छोड़े हैं, ऐसे तमाम ममालिक के ऊपर रादर नक्श छोड़े हैं कि जो पाकिस्तान पे इस तरह की हरकत करके कोई सोवरेनिटी चैलेंज करने का वो इरादा रखते थे। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार एपीएस मुल्क होने के नाते कल पूरे 24 घंटे से ज्यादा ईरान को टाइम दिया कि वो सफारती और सियासी तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, लेकिन बदकिस्मती से बजाय उस पर नदामत का इजहार करने या माफी तलब करने के उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेवोस में मौजूद हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां से इस अटैक की जस्टिफिकेशन दी गई और फिर उसके ऊपर जल्दी पे तेल का काम जो है ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने
एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट के साथ किया कि अब दोबारा भी वो पाकिस्तान पे या ऐसी तमाम जगहों पे अटैक कर सकते हैं जहाँ पे उनके इंटरेस्ट जो हैं वो क्रिस क्रॉस होते हैं। तो लिहाजा इन प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स की मौजूदगी में पाकिस्तान की जो सालमियत और सोवरेनिटी के ऊपर जो हरफ आ रहा था, और सबसे बढ़ के ये जो कि हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस है जो कि दुश्मनों को हमसे दूर रखती है और किसी भी किस्म के हमला करने से बाज रखती है, वो उसकी अंडरमाइनिंग हो रही थी, वो डिवैल्यू हो रही थी। तो लिहाजा ईरान के एक डिसमिसिव जो अप्रोच थी इस मसले से को लेके आगे चलते हुए, तो पाकिस्तान ने आज सुबह के वक्त दिन की रोशनी में ऐसे ठिकानों पर फायरिंग की जो कि ईरानियन जो गवर्नमेंट है उनकी रिट में नहीं आते थे। वो अनकंट्रोल्ड एरिया से दो के पाकिस्तान उन ठिकानों की बारहा दफा जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मिलिट्री डिप्लोमेसी के सिलसिले में और वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर शेयर कर चुके थे कि यहाँ पे वो अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से जो है वो वहाँ पे दहशतगर्दी करके ईरान में जाके छुपते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान जुनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहते और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि तनाज़ा मज़ीद बढ़े। चीन ने भी पाकिस्तान और ईरान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर भी ईरान को भरपूर जवाब। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब को फ़ोन हमलों पर पाकिस्तानी खदशात और जवाबी रद्दअमल से भी खबरदार किया था। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से राब्ता। कहा, पाकिस्तानी हुदूद में कार्रवाई करके ईरान पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। वाक़े से पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी खित्ते के लिए एक मुश्तरका ख़तरा है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। एक तरफा इक़दामात से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के तहत सरमचार नामी पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द तंजीम के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इजहार तशवीश के बावजूद सरमचार के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, बताइए। की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान में उन मकामात पर की गई है जहां पर पाकिस्तान के पास काबिल भरोसा इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि वहां पर पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने या सेफ हेवन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आज ये मिलिट्री स्ट्राइक की हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है और दफ्तर खारजा ने बताया है कि ये स्ट्राइक जो थी, ये हमले जो थे, बुनियादी तौर पर प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक्स थी, यानी कि उन मकामात को सिर्फ और सिर्फ उन मकामात को प्रिसाइजली निशाना बनाया गया जहाँ पर टेररिस्ट हाइड आउट्स थे, उनके खुफिया ठिकाने मौजूद थे। और अब हम सब इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तर्जुमान ISPR जो है वो एक डिटेल जारी करेगा, तफसीलात जारी करेगा, जिनमें इन हमलों के हवाले से मजीद वजाहत की जाएगी, बताया जाएगा कि ये हमले कहाँ कहाँ किए गए, किस तरह से किए गए। तो अब हमें सबको ISPR की प्रेस रिलीज का, इंफॉर्मेशन का, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का इंतजार है। पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तो ये तस्दीक कर दी गई है और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो कार्रवाई की गई उसके हवाले से अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया और उसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उनके खात्मे को, उनके कैंप्स को, उनके बेस कैंप्स को, हाइड आउट्स को खात्मे को, ख़त्म करने को, उनको तबाह करने को यकीनी बनाया गया। और पाकिस्तान का ये कहना है कि इस्लामी मुल्क होने के नाते, बरादर मुल्क होने के नाते पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत ईरान की इलाकाई सालमियत का, इलाकाई खुद मुख्तारी का भरपूर एहतराम करता है और पाकिस्तान के अवाम जो है ईरान के अवाम को अपना दोस्त और भाई समझते हैं। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर जो है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जी
ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ نمائندہ خصوصی اسلام آباد ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نژاد دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پر مبنی کئی ڈوزیر ایران کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ پاکستان کے اظہار تشویش کے باوجود سرمچار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نژاد دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پر مبنی کئی ڈوزیر ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ اور اب کچھ دیگر خبریں۔ پاک افغان طورخم بارڈر تجارت کے لیے آج بھی بند۔ سرحد کے دونوں اطراف پھل اور سبزیوں سے بھری ہزاروں گاڑیاں کئی دنوں سے کھڑی ہیں۔ گاڑیوں میں فروٹ اور سبزیاں خراب ہونے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو ہیڈ پشاور ظاہر شیرازی سے۔ اس وقت جو ہے پاک افغان طورخم بارڈر پر اور کئی روز سے یہ بارڈر پھر ایک بار بند ہے، جس کے بعد تجارتی قافلے سامان اور ٹرک جو ہے وہ اس بارڈر کے اوپر رکے ہوئے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پاک افغان طورخم بارڈر کا منظر ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکس جو ہے وہ سب کھڑے ہیں۔ اس میں سبزی ہے، پھل ہے اور یہ پھل پچھلے کئی روز سے یہاں پہ ٹرک رکنے کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری یہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی جو تجارت کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان کا کہنا یہ ہے کہ ویزے اور پاسپورٹ کی شرط کے بعد افغان حکام نے بارڈر بند کر دیا ہے، جس کے بعد مکمل طور پر ٹریفک جو ہے وہ دونوں طرف سے معطل ہے۔ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستانی حکومت نے باقاعدہ افغان حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ جو بھی ٹرک ڈرائیور پاکستان کے اندر داخل ہوں گے ان کے پاس باقاعدہ ویزا اور پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اب ویزا اور پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے بعد کئی دنوں سے یہ بارڈر ایک بار پھر بند ہے۔ تاہم دونوں طرف سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، جو یہاں پہ ٹریڈرز یونین کے جو لیڈرز ہیں، یہاں ایک مظاہرہ بھی کیا گیا اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ دونوں ممالک مل کر ان مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ بار بار کچھ دنوں کے بعد یہ بارڈر بند ہوتا ہے اور اربوں روپے کا نقصان۔ بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شیرازی ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاک ایران تعلقات میں کشیدگی کے اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات۔ حصص بازار میں شدید مندی کا رجحان ہے۔ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس سے زائد کمی ہوئی۔ 63,000 کی سطح بھی برقرار نہ رہ سکی۔ 100 انڈیکس 62,500 پوائنٹس تک گر گیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر مزید۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا ہو کر 280 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر مجموعی طور پر 17,816 امیدوار انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے 6,031 جبکہ 11,785 آزاد امیدوار ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 882 خواتین اور 4 خواجہ سرا بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 266 حلقے، 5,121 امیدوار میدان میں۔ نشستوں کی دوڑ میں 4,807 مرد، 312 خواتین، 2 خواجہ سرا بھی شامل۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر سیاسی جماعتوں کے 1,873 امیدوار ہیں۔ 3,248 امیدوار آزاد حیثیت میں انتخابات لڑیں گے۔ جاری ڈیٹا کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 12,695 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ پنجاب اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 6,710 امیدوار میدان میں ہیں۔ سندھ اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 2,878 امیدوار دوڑ میں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 1,834 امیدوار میدان میں ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 1,273 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن مہم کے حوالے سے آج نوشہر و فیروز میں پاور شو ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 80 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا، جبکہ 30,000 کرسیاں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز نوشہر و فیروز سے۔
جی بالکل، الیکشن کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج نوشیر افروز میں اپنا پاور شو دکھانے جا رہی ہے۔ میں تیاریوں کی بات کروں تو یہاں پہ 100 فٹ چوڑا جو ہے وہ اسٹیج جو ہے تیار کیا گیا ہے، تقریباً 30,000 سے زائد جو ہیں وہ کرسیاں لگ چکی ہیں۔ گراؤنڈ کے باہر جو ہے وہ ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے میں بتاؤں پورے ضلع بھر کی پولیس نفری جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جیالے جو ہیں وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں اور ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی شکریہ۔ فیصل آباد کے حلقہ PP 117 میں ترقیاتی کام آٹے میں نمک کے برابر کرائے گئے ہیں۔ شہریوں کا شکوہ ہے حلقے میں کھیل کے میدانوں کی حالت بہتر نہیں ہوئی اور نہ ہی گلی محلوں کی۔ معمولی بارش سے علاقہ تالاب بن جاتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے۔ بالکل، ابھی ہم فیصل آباد کے صوبائی حلقہ PP 117 میں موجود ہیں۔ یہ اس علاقے میں جناح کالونی کا کچھ حصہ، ABC روڈ، رضا آباد، اس کے علاوہ غلام آباد کے کچھ علاقے آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ان علاقوں کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارا جہاں پہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ سڑکیں وغیرہ جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگا دیے ہیں کہ خدا را پہلے تعلیم کے لیے اچھا نظام بنائے، صحت کے لیے بنائیں۔ تو یہاں پر شہری یہی کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ 8 فروری کو کریں گے وہ کس کو ووٹ دیں گے اور کون سا امیدوار وہ لے کے آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے ووٹ ناپ تول کے دیں گے تاکہ ان کے جو کام ہونے والے ہیں وہ کریں، آئندہ ان کا مستقبل جو ہے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو رہنما یا جو پارٹی بہتر کرے گی ان کو وہ ووٹ دیں گے۔ الیکشن کی تیاریاں عروج پر۔ حیدرآباد میں الیکشن مہم کے لیے امیدواروں نے بیجز بنانے کے آرڈرز دے دیے ہیں۔ بازار میں بیجز بنانے والوں کے کاروبار کو 4 ٹان لگ گئے ہیں۔ کیا ریٹس ہیں؟ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے۔ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ امیدوار جو ہیں وہ ووٹرز کے پاس اس وقت اپنا جانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ شہر میں صورتحال یہ ہے کہ پرچم، بیجز اور جو اشتہاری مہم ہے اس کے حوالے سے اس وقت امیدوار بھرپور طریقے سے مارکیٹ کو آرڈر دے رہے ہیں اور مارکیٹ میں یہ رونقیں جو بحال ہوئی ہیں اس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ بیجز تیار کیے جا رہے ہیں یہاں پر شاپ پر۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی محنت اور کتنے آرڈرز ملے مارکیٹ میں۔ آرڈر تو بے انتہا ہے، ہم اگر 24 گھنٹے بھی کام کریں تو آرڈر پورے نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ اس کے آرڈر اس ٹائم الیکشن میں۔ اچھا، کتنے کا بیچ ہے اور کس طریقے سے آپ پورا کر رہے ہیں آرڈر کو؟ یہ 30 روپے کا بیج ہے اور اس کو ہم پہلے پرنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کٹنگ کر کے اور اس کو ڈائی سے فولڈ کر کے پھر بناتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا روزگار بڑھا ہے کچھ اس میں؟ تقریباً ابھی ویسے تو ہمارے پاس 2 4 5 لوگ ہوتے تھے، ابھی کم سے کم 40 50 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور شہر میں تو بے انتہا سارے کے سارے، ان کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسکولوں کا کام ہوتا ہے، سب بند پڑا ہوا ہے، صرف الیکشن کا کام چل رہا ہے۔ اچھا، کاروبار تو متاثر تھا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کاروبار اٹھے؟ بہت اٹھ گیا کاروبار، بہت زیادہ اٹھ گیا ہے الیکشن کی وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پرنٹ کرنے کا کوئی اور کام، صرف الیکشن کا کام پرنٹ کر رہے ہیں۔ کارکن اپنے سینوں پر سجائے اپنے امیدوار کے لیے ووٹ لینے کے لیے گھر گھر جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز میں جا رہے ہیں۔ انتخابات قریب آتے ہی امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی۔ NA 156 بورے والا کے عوام انتخابات سے مایوس نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کئی سالوں سے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، نکاسی آب، ٹوٹی سڑکیں اور دیگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد جمیل بھٹی سے۔ بالکل، الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کی جائے تو بورے والا کے حلقہ NA 156 میں بھی جو انتخابی دنگل ہے وہ سج چکا ہے اور الیکشن کی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ کل ووٹ کی تعداد 4,86,674 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,62,805 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,23,869 ہے۔ عوام کے پاس جائیں گے، عوام سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، عوام کے پاس چلتے ہیں۔ جو ہمارے بورے والا کے لیے کچھ سوچے گا اسے ہم ووٹ دیں گے، ہمارا تعلیم کا نظام بہتر کرے گا اس کو ووٹ دیں گے۔ اب ہم ووٹ اس بندے کو دیں گے جو ہمارے حلقے کے کام کرے گا، ہمارے لوگوں کو انصاف دے گا، کوئی نظام دے گا۔ یہ سب ویسے کے ویسے منہ لٹکا کے پھر ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اب ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، جو بندہ ہمارے کام کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ 8 فروری کو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو امیدوار یہاں سے کامیاب ہوتا ہے وہ آنے والے وقت میں اس حلقے کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کر پاتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔
उधर पेशावर में इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी मरकजी इत्तलात और रहनुमा आसमा आलमगीर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहती हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, जिसके लिए पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है आइंदा इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसमा आलमगीर साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, कितनी ज़ोर शोर से इंतखाबात के लिए तैयारियाँ जारी है और कुछ जमातें चाहती है कि इंतखाबात इल्तिवा का शिकार हो? वो कुछ जमातें चाहती होंगी। आपने चेयरमैन बिलावल साहब की तकारीर सुनी है। हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह हमारी बहुत तवक्कुआत हैं इलेक्शन कमीशन से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जियाले हम सब तैयार हैं और वो उम्मीद करेंगे कि इस दफ़ा KPK पर रहम किया जाए और यहाँ पर कोई RTS का सिस्टम ना किया जाए और इन अवाम को एक दफ़ा हक दिया जाए कि ये अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। खैबर पुख्तनख्वा में कितनी ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी हैं? खैबर पुख्तनख्वा में आपके सामने है, अभी चेयरमैन साहब 27 को आ रहे हैं, पेशावर में जलसा है, उसके बाद 4-5 और जलसे हैं डिफरेंट अजला में और वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सूबे में बनी होनी तो चाहिए और कोशिश तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पुख्तनख्वा में उनकी तैयारियां आइंदा इंतखाबात के लिए ज़ोर और शोर से जारी है। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। लह में कम से कम दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कराची में फिर ठंडी हवाओं ने एंट्री दे दी। मैदानी इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां सर्दी की लहर बदस्तूर मौजूद है। बुलंद पहाड़ों पर शदीद धुंध होने से हद निगाह भी कम है। खुश्क मौसम से जहां बीमारियां फैल रही हैं, वहीं बर्फबारी और बारिश ना होने से दरियाओं नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं दरियाए जेहलम के किनारे से बशारत मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की जो लहर है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खुश्क सर्दी के बायस जहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, वहीं बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली दरियाए जेहलम के किनारे। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं ये दरियाए जेहलम का इस वक्त मंजर है। यहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और कुछ मुकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि इस मौसम को वो किस नज़र से देख रहे हैं। मौसम इस वक्त चल रहा है, क्या कहेंगे? इससे पहले मैंने इस तरह की ये खुश्क साली नहीं देखी है कि बारिशें नहीं हो रही हैं, पानी ख़त्म हो जा रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। परिंद चरिंद इंसान हैवान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जंगलों में आग लगाई गई है, उस वजह से जो है बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सुबह सर्दी होने के लिए बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आती हैं। वालिदैन जो है वो घरों में अब उस तरह का लकड़ी काट के या उस तरह की गर्मी का इंतज़ाम नहीं कर सकते। इस खुश्क सर्दी की वजह से जहाँ जो है वो अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वहीं पे जो है वो बीमारियों की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर बार का मौसम बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र गज़ा की सूरत हाल का। इसराइल के गज़ा के मुहासरे और हमलों का 104वां रोज़ 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 61,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गज़ा के इलाकों खाकों, खान यूनुस, जनूबी पट्टी, वस्ती और शुमाली हिस्सों में इसराइली फ़ज़ाइया बहरिया ने हमले किए। रफ़ा शहर के जनूब में शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके बायस 2 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी जबकि दीगर ज़ख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई की डील को मुस्तरद कर दिया है। गज़ा भूख के साथ साथ हिफ़्ज़ान सेहत की तबाही से हेपेटाइटिस के फैलाव का भी खदशा है। यमन के हौसी ग्रुप के बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमरीका ने हौसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसी दहशतगर्द करार देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसराइल, अमरीका, बरतानवी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि हौसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये इकदाम बुहेरा अहमर में मुसलसल हमलों और खतरात पर किया गया है। इस इकदाम का मकसद हौसी ग्रुप को हथियारों और माली इमदाद की फराहमी से भी रोकना है। हौसी ग्रुप बुहेरा अहमर खलीज उदन में हमले रोक दे तो फैसले को बदला जा सकता है। हौसी ग्रुप ने रद्द अमल में कहा है कि अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे।
अमरीका का हमें दहशतगर्द करार देना हमारी कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। यमन के हौसी बागी इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्ल कुशी के जवाब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और अब खबर खेल की दुनिया से। आईसीसी की जानिब से T20 रैंकिंग जारी कर दी गई। नई रैंकिंग में बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आई है। FA कप का तीसरा राउंड मैच एवर्टन ने क्रिस्टल पैलेस को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल पहले हाफ के 42वें मिनट में आंद्रे गोमेज ने स्कोर किया। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांडियो को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकार ने इब्तिदाई तौर पर रेडियो और स्टेज पर अदाकारी के जौहर दिखाए। PTV कराची सेंटर से नशर होने वाले ड्रामों से शोहरत पाई। उन्हें सदारती अवार्ड समेत दीगर आला अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की बरसी। माशरे की सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को बिछड़े 69 बरस बीत गए। मंटो ने हकीकतों, सच्चाइयों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। उनके कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जो उर्दू अदब के आसमान पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान और दुबई में $3 बिलियन से ज़ायद सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। इक्तिसादी ताउन के मंसूबों से ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और दुबई के माबैन $3 बिलियन से ज़ायद सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से वजीर शाहिद अशरफ तारड़ और दुबई की जानिब से चेयरमैन पोस्ट सुल्तान अहमद बिन सलीम ने दस्तखत की है। इक़्तिसादी ताउन के मंसूबों से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ का ये भी कहना था कि मुआहदों के जरिए दोनों ममालिक मुस्तकिल में जो है वो मुस्तफीद होंगे। रेलवे, इक़्तिसादी जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन जो है वो करार पाया है। फ्रेट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फ्रेट टर्मिनल का क्या भी इस मंसूबे में शामिल है। पाकिस्तान रेलवे और पोर्ट कासिम अथॉरिटी जबकि दुबई की तरफ से DP वर्ल्ड काम करेंगे। मंसूबों की तकमील से कराची में ट्रैफिक में बेहतरी और लॉजिस्टिक अखराजात में कमी आएगी। DP वर्ल्ड पाकिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के साथ साथ इक़्तिसादी जोन को भी तरक्की देगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मलिक सईद आवान इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर है, इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर अलॉट न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। NSC गुजरांवाला के रिटर्निंग अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर अलॉट न करने पर रिटर्निंग अफसर के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर NA80 गुजरांवाला के रिटर्निंग अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार के वकील फैसल इकबाल वाजवा ने दलाल देते हुए अदालत को आगाह किया कि अदालत ने रिटर्निंग अफसर को दरखास्तदार को मनपसंद इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर अलॉट करने के अहकाम सादर किए थे, मगर रिटर्निंग अफसर ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करते हुए पिंजरा का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर रिटर्निंग अफसर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई, जिस पर अदालत ने अहकाम सादर कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान इन तफसीलात के लिए। रोबोट हमारे अहद के कॉफ़ी मेकर हो गए। अमेरिका में रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्तिजाज से एडम तख्लीक पाया गया, जिसकी कॉफ़ी ऐसी है कि एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। अमरीकी दारुल हुकूमत में गोलाबारी, हमले में कोई शख्स जख्मी ना हुआ, ताहम हमलावर और निशाना बनने वाले महजूज ज़रूर हुए। उधर पेरिस में ओलंपिक एथलीट्स मैदान छोड़कर रैंप पर आ गए। फैशन शो में यूनिफॉर्म के साथ कैटवॉक की शुरा से खूब दाद वसूली। 40 की दिहाई में फ्रांस में फैशन का मिजाज कैसा था? तारीखी फैशन पर मबनी सीरीज दी न्यू लुक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।